Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wieder hier zusammenkommen können, dein Wort studieren können. Wenn wir uns jetzt die Geschichte anschauen, möchten wir dich bitten, dass du unter uns bist, dass du sie uns erklärst und dass wir offen dafür sind und die richtigen Anwendungen vollziehen können. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So in our last class, En nuestra última clase Unterrichtsstunde we drew out Daniel 11 verse 4. haben wir estuvimos Daniel hablando de acerca de Daniel 11:4 y lo dibujamos en la pizarra. Wanted to give an overview und Y lo que queríamos era wollten dar una eine visión Übersicht geben general of the history in which we find Pyrrhus. de la von der historia Geschichte, en la in der cual wir Pirro se encuentra. We're going to find that he's involved in that history of the breakup of Alexander's empire. Y nos daremos cuenta de que Pirro se encuentra en esta época de la división del imperio de Alejandro. Von Alexander involviert ist. When we did Acts 27, Cuando hicimos el Wenn estudio de Hechos als wir 27, Apostelgeschichte 27 studiert haben, we talked about Caesarea haben Hablamos wir über acerca de Caesarea Cesarea gesprochen. and Agrippa, Und y de Agripa, and we placed the number 4. Und y wir habíamos haben die colocado el Zahl número 4 4. markiert. Then we spoke of Sidon, Dann Hablamos haben wir de über Sidón geredet, placed the number 4, y haben die colocamos Zahl el número Nummer 4 4. markiert, and then we talked about Cyprus, und dann Y luego haben wir hablamos über de Chipre. Zypern gesprochen placed the number 4. und Y haben auch también über die colocamos Zahl el número Nummer 4 4. markiert. The number 4 Und die El Zahl número Nummer 4 has a lot of symbolic meaning for us. hat tiene viel bastante symbolische Bedeutung significado für uns. simbólico para We nosotros. find it throughout our reform line. Und Y wir encontramos finden este das, número a través de den nuestra Weg línea de reforma durch también. unsere Reformlinien durch. So I just find it interesting Y Also encuentro finde ich es einfach nur interesante interessant, that this history of Kyrus de que esta historia de Pirro takes place in the history of the Fourth Diadochi War. toma lugar en la historia de la Cuarta Guerra Pírrica, It's this de los war diádocos. we are going to start with Und dies ist Y es der aquí donde Krieg, vamos a mit dem wir comenzar. nun hier anfangen werden, to help us to understand Pyrrhus. Para poder uns zu comprender helfen, uns zu más verstehen. acerca de It's the Pirro. Fourth Diadochi War Es la Der Cuarta vierte Guerra Diadochenkrieg, de los ends up diádocos with Alexander's empire divided into the four winds. que welches damit termina endet, con dass la división del Alexander imperio de sein Alejandro Reich in a los cuatro Teile vientos. zerteilt ist, in 4 Himmelsrichtungen. So for this Fourth Diadochi War, Para esta Cuarta Guerra Ähm, de los diádocos Diadochenkrieg you have the most powerful general after Alexander the Great, tenemos el haben wir general más den poderoso mächtigsten después General de nach Alejandro Alexander Magno, den Großen, Antigonus, Antigonus, que es fighting Antígono. with his son Demetrius der mit Él seinem está peleando Sohn junto a su hijo Demetrius, Demetrio kämpft. against four generals, Gegen y ellos están 4 peleando Generäle, contra cuatro generales: Cassander, Casandro, Lysimachus, Lisímaco, Lysimachus, Seleucus, Seleuco y Ptolomeo. Seleucus und Ptolemäus. the Fourth Diadochi War. La Cuarta Guerra de los Diádocos, These two sides again fight. Tun diese zwei estos Seiten dos wieder grupos pelean de nuevo. miteinander Krieg führen. There had been a period of peace, Hubo Da un gab periodo es de paz, eine de paz. Zeitperiode des Friedens and this peace is broken und dieser Luego se Frieden wird rompe gebrochen, esta when paz Demetrius invades or takes over Athens. wenn cuando Demetrio Demetrius conquista einnimmt. Atenas. Long before this war began, Lange Mucho bevor antes de dieser que esta guerra Krieg comenzara, anfing, in 317 BC, en el año 317 a.C., Cassandra had placed a dictator in Athens. Casandro había colocado a un dictador en Atenas. Diktator in Athen platziert. Athens came under Cassandra's sphere of influence. Y Athen Atenas kam estaba bajo unter la die esfera de Sphäre von influencia de Cassanders Casandro. Einfluss. 10 years later, 10 10 Jahre años später, después, in 307 BC, en el año Jahre 307, 307 vor Christus, Demetrius goes to Athens geht Demetrio Demetrius zu va a Athen, Atenas and frees it from this dictator. y la libera hier de tut este er sie von dictador. diesem Diktator befreien. The people so loved Demetrius for this, Und Las die personas Menschen amaron liebten mucho a Demetrius so Demetrio sehr por dafür, causa de they esto made him a god. y dass lo sie ihn convirtieron einen en Gott machen, lo deificaron, machen. lo convirtieron en un dios. So Athens Also die Atenas was under Cassandra's sphere of influence, estaba bajo war la unter esfera der de Sphäre influencia von de Casandro, Cassanders Einfluss, ruled by a dictatorship. siendo gobernada por durch una eine dictadura. Diktatur regiert.
Demetrius freed the city, Und Demetrio Demetrius viene wird y die libera la Stadt ciudad. befreien. and with that freeing, Und mit Y con dieser esa Befreiung, liberación, most of those Greek city-states la die mayoría meisten de dieser griechischen estas Stadtstaaten, ciudades-estado allied with Antigonus and Demetrius, haben se sich mit aliaron con Antígono y Antigonus und Demetrio. Demetrius verbunden. but this was a clear attack against Cassander's empire. Pero Aber dies fue war eine obviamente klare un claro Attacke ataque gegen das contra el Reich imperio de von Casandro. Kassander. So these generals reunited Also Así que diese, estos Generäle generales se haben sich reúnen de dann nuevo wiederholt verbunden, to take another attempt to defeat Antigonus and Demetrius. para einen weiteren Versuch llevar a zu cabo un starten, nuevo Antigonus intento de und derrotar a Demetrius Antígono y a zu besiegen. Demetrio. So that 307 event began the Fourth Diadochi War. Así que este evento del 307 comienza la Cuarta Guerra. Diadochenkrieg. It's in the history of this war, Y es en la historia de esta guerra, Diesem Krieg in 303, en el año 303, vor Christus, that Pyrrhus enters the scene. dass que Pyrrhus Pirro auf entra die en la Szene escena. kommt. He's a young man. Es un hombre I joven, think he would be about 17, Und ich creo denke, que tenía er como wird so 17 años, younger, o jünger, más joven, 16. tal vez 15, 15 o He 16. goes into an alliance Und Y él geht entra en in una eine alianza Allianz with Demetrius. con mit dem Demetrio. Demetrius. Pyrrhus' sister marries Demetrius, Pyrrhus La seine hermana de Pirro Schwester, se casa con Demetrio. heiratet Demetrius. and Pyrrhus begins to fight as a general of Demetrius. Y Pirro comienza a luchar como siendo un general de Demetrio. This alliance is first utilized Y esta alianza fue utilizada por primera vez at the Battle of Ipsus en la batalla de Ipsos, in 301. en el año 301. This is the verse in Daniel. This is Daniel 11:4. Y esto es Daniel 11:4, Kapitel 11, Vers 4. When that empire is divided into the four generals, cuando este imperio se divide en entre los cuatro generales. at the Battle of Ipsus, En la batalla de Ipsos, 3 of them turned up: 3 de ellos van para la batalla: Cassander, Lysimachus, and Seleucus. Casandro, Lisímaco y Seleuco. Lysimachus und Seleucus. Ptolemy was meant to join them, Se suponía que Ptolomeo se uniera con ellos, dabei sein mit ihnen, but he was besieging a city. aber pero él hat estaba eine sitiando una Stadt ciudad. That city was Sidon, und diese Esa ciudad era Stadt war Sidón. the Sidon of Acts 27. Und zwar Sidón, diese Sidon la misma von ciudad de Hechos Apostelgeschichte 27. 27. So Ptolemy was besieging Sidon, Entonces Ptolomeo se encontraba en un sitio sitiando a Sidón, Sidon belagert. he meant to leave that and come to Ipsus to fight, y se Und er suponía sollte que él eigentlich fuera dies hinter sich y lassen se uniera con und ellos sollte para pelear en zu Ipso, kommen, um zu kämpfen. but he received a false report that the battle had already been won by Antigonus. pero Aber recibió er hat eine un falso falsche relato Information erhalten, o dass noticia dieser de que Krieg ya habían bereits perdido la diese batalla en Schlacht contra de bereits von Antígono. Antigonus gewonnen war. And thinking that his allies had been defeated, Y Und pensando que als sus er aliados habían gedacht sido hat, dass seine, derrotados, Alliierten besiegt waren, he was afraid and fled back to Egypt. él se war asustó er y huyó beängstigt und de vuelta a flüchtete Egipto. zurück nach Ägypten. So Ptolemy never turned up. Así que Also Ptolomeo hat nunca Ptolemäus apareció. auf. And the battle was fought between the 3 allies, Entonces la batalla fue Die peleada Schlacht por wurde los 3 zwischen aliados, drei Alliierten geführt and Antigonus and Demetrius, und y Antígono y und Demetrio. Demetrius being supported by Pyrrhus. Demetrio wird von estando Pyrrhus, siendo apoyado por Pirro. Unterstützt, Who's fighting on his behalf. welcher estaba in peleando de su seine lado. Absichten, in seinen Absichten kämpft. This battle was fairly even. Esta batalla fue bastante Schlacht war nivelada. relativ einfach. Entschuldigung, ausgeglichen. The advantage Und die, Pero la ventaja ja, continue. The advantage was that Seleucus had just returned from the east. Und die La ventaja era que Seleuco acababa de volver Vorteil war, dass, del oriente. Seleucus gerade erst vom Osten, von einer Schlacht im Osten zurückkam. And you may have heard of Seleucus's campaigns east. Und ihr habt Y tal vez vielleicht ustedes ya han von escuchado acerca de la Seleucus campaña que tuvo Seleuco Kampfzügen en el im Osten oriente. gehört gehabt. But he came back with 400 to 500 war elephants. Y cuando volvió, volvió con 300 o 400 elefantes de guerra. Antigonus was actually doing well, Antígono, a él le estaba yendo bastante bien realmente, but
made some mistakes in their planning, aber sie Pero sí machten cometieron dabei algunos Fehler errores en la in ihrer planificación. Planungen and the separate armies of Antigonus and Demetrius were separated. und die Armee Y von los ejércitos de Antigonus Demetrio y und Antigonus Antígono terminaron siendo wurden separados. zerteilt. Seeing his opportunity, Und Viendo su er sieht oportunidad, seinen Vorteil, Seleucus drove his 400 to 500 elephants da Seleuco trajo sus Seleucus seine 400 o 400 bis 500 500 elefantes Elefanten nehmen between the two armies. und y los leitet sie colocó zwischen en diesen el zwei medio de los Armeen. dos ejércitos. And as they were separated, Y Und como así während quedaron sie nun separados, jetzt zertrennt waren, they concentrated their forces on Antigonus da haben ellos sie concentraron ihre su Stärken fuerza auf para pelear contra Antigonus Antígono konzentriert and wore down his side until he was killed. und haben seine Seite y geschwächt, bis er guerrearon hasta getötet que wurde. consiguieron And with the matarlo a death él. of the king, Und Y cuando mit dem muere el rey, mit dem Tod des Königs Demetrius fled. Demetrio ist dann huyó. Demetrius geflohen. So by separating the two Also, Entonces, por causa de diese zwei zu separar a trennen los dos and working on Antigonus und y die ocuparse solo de Bearbeitung von Antígono, Antigonus, using these elephants, usando indem estos man elefantes, diese Elefanten benutzte, they were able to overthrow and kill Antigonus. ellos war es ihnen consiguieron möglich, derrotar y überwerfen und derrotar a zu besiegen. Antígono. It's amazing he's fighting this battle Und Y es, es increíble es porque él sehr estaba peleando esta interessant, batalla während er hier diesen Kampf oder diese Schlacht kämpft, the strength of these generals. diese Stärke dieser con la Generäle. fuerza de He estos was over generales. 80 years old. Pero él war era un hombre que über tenía 80 más de Jahre 80 alt. años. So these three Also diese Estos drei, tres de aquí, known as the three allies, conocidos die como los bekannt tres sind als die aliados, drei Alliierten versus Antigonus gegen en contra de Antígono Antigonus and Demetrius. und y Demetrio. Demetrius is being supported Und Demetrio, que estaba siendo apoyado unterstützt by Pyrrhus. von por Pyrrhus. Pirro. Antigonus is killed. Und Demetrius Antígono lo hier matan. wird getötet. Demetrius flees, Antigonus Demetrio wird getötet, huye. Demetrius flieht. but Demetrius is still a king. Aber Pero Demetrio ist sigue siendo immer noch ein rey. König. He has his own navy Er Él hat tiene su seine propia eigene, Seeflotte naval, and his own land. und fuerza sein naval eigenes Land. y su Und obwohl propia, er schwach, su But propio país. Demetrius is not defeated in this battle. Y aunque Aber quedó Demetrius debilitado, ist nicht Demetrio no fue besiegt in derrotado en dieser esta Schlacht. batalla. Death of his father Der La Tod muerte de seines su padre Vaters, just made him head of that empire. machte ihn lo jetzt terminó nur convirtiendo en la zum, cabeza de aquel Kopf imperio. dieses Königreichs. And in this battle, Und Y in es en dieser esta Schlacht, batalla, Pyrrhus was also undefeated. war auch Pirro Pyrrhus, también no der fue nicht derrotado. besiegt wurde. They retire from the battle because of the death of Antigonus. Ellos se Sie ziehen sich retiraron de la einfach batalla aus porque der murió Schlacht Antígono. zurück, weil der Antigonus stirbt. Demetrius had a lot of power and cities still in Greece. Demetrio todavía hat tenía immer noch bastante viel, poder y ciudades Macht und en auch Grecia. noch Städte in Griechenland. So after the battle of Ipsus, So Después nach de la dem, batalla de Ipso, nach der Schlacht von Ipsus you can see that the kingdom is divided into four. pueden darse cuenta que aquí donde el reino se divide en cuatro, These three generals die estos drei tres Generäle generales divided up the empire of Antigonus between them. se dividieron el imperio que pertenecía a Antígono entre los dos, zerteilt. But the division of that empire of Antigonus pero la Aber división que diese, hicieron de este imperio de Antígono Zerteilung von diesem Königreich von Antigonus caused problems between our allies causó hat problemas Probleme entre los zwischen den aliados, Alliierten verursacht, that led directly to the Syrian wars que welche terminó direkt zu den syrischen, provocando las guerras sirias, Kriegen geführt hat. of verse 5 to 15 of Daniel 11. las guerras sirias que se encuentran en los versículos del 5 al 15 en Daniel Vers 11. 15 in Kapitel 11 im Daniel finden. Raphia, Panium, Rafia, Panio, all resulted from the division of Antigonus's empire after the battle of Ipsus. todo resultó por causa de los efectos de la muerte de Antígono en la batalla de Ipso. In der Schlacht von Ipsus getötet wurde und sein Reich zerteilt wurde. So we'll go into that history too. Y también vamos a mirar más esa historia. Gehen werden. As we said, Y como ya hemos dicho, it was divided between four for only a few years estaba dividido este imperio entre cuatro solo por algunos años, zerteilt, dieses Königreich, until Cassander died. hasta que murió Casandro. So you have Cassander. Tendríamos aquí a Casandro entonces, He dies. él muere, He leaves his empire tut sein, y él lidera su imperio, sein Reich, él deja su imperio überlässt sein Reich to his eldest son Philip. a su hijo sein- mayor, mit Philip, seinem ältesten o Sohn Felipe. Philipp. Philip dies very soon afterwards. Y Felipe murió bastante rápido después de That la makes muerte de su padre, a problem Und Y eso causó un ist ein problema. Problem jetzt. because there's two younger brothers, Denn porque dann quedaron gibt es así zwei dos hermanos más Söhne, jóvenes, Antipater and Alexander,
zwei jüngere Brüder, Antipator, Antipater und Alexander. Alexander. Antipator y Neither one Alexander of them have more claim o to the Alejandro. throne. Und keiner Y ninguno de hat los dos mehr, tenía más derecho de Anspruch tener auf el den trono. Thron. Antipater killed his mother Entonces Antipater hat Antipator seine, mató a su Mutter madre getötet, because she favored Alexander. porque ella denn favorecía a sie wollte Alejandro. oder bevorzugte Alexander And he took hold of that empire. und hat, Y entonces él hatte tomó, dieses, prácticamente se Reich agarró el imperio übernimmt para er sí. dieses Königreich. I'll just draw this again. Ich werde es noch Así que lo einmal voy a hier dibujar una vez malen. más. If you were to remember the way we draw up the four winds, Si recuerdan la forma en la que habíamos diseñado los cuatro vientos, gemalt haben, this is Epirus. esto das ist esto aquí, Epirus. Épiro, Down here is Greece. Hier unten aquí ist queda Griechenland Grecia, And here is Macedonia. und y hier esto es Macedonia. Cassandra's territory was Macedonia. El territorio de Casandro era war Macedonia. Mazedonien. So when he dies, Also wenn Cuando er muere stirbt, Casandro, Antipater takes it violently stirbt, Antipator übernimmt, tomó este Antipater reino de manera violenta, übernimmt es in einer mit Gewalt from his brother. se von lo, seinem to- Bruder. lo So tomó de su Alexander hermano. decides he needs help to take it back. Así Also que Alejandro entscheidet sich necesitó Alexander de ayuda dazu, para dass er Hilfe braucht, wenn er tener es el zurücknehmen will. imperio de But he's nuevo. in exile, Aber er Pero ist Alexander se encuentra en exilio und er braucht y pide Hilfe. ayuda. so he makes a mistake straight away. Also Así macht que er Alejandro einen cometió algunos Fehler errores gleich, directamente. Sofort. He writes to two kings Er Él le schreibt, escribió a dos zwei reyes to help him defeat his brother. para ayudarlo a derrotar a su zu helfen, hermano. seinen Bruder zu besiegen. He writes to Pyrrhus Él le Er escribió a schreibt Pirro Pyrrhus and he writes to Demetrius. y le und er escribió schreibt a Demetrio. Demetrius. Pyrrhus arrives there first because he's closer. Pirro Pyrrhus llega kommt als primero erster an, porque denn er él ist ja vive näher más dran. cerca He defeats Antipater y Pirro Er derrota besiegt a Antipator and he gives Alexander the throne. Und er gibt y le da el trono a Alexander den Alejandro. Thron. As a reward, Und Y als como premio, Dankeschön o recompensa, Alexander gives Pyrrhus some more territory to attach to his kingdom. Alejandro le cedió parte de su territorio para que lo añadieran al territorio de Pirro. für sein Königreich. But one thing about Demetrius, Aber eines Pero Sache algo que über aconteció con Demetrio, he wasn't a very nice person. war él no nicht era una eine sehr persona nette Person. muy buena. He didn't want to miss the opportunity Él Er no wollte quería nicht perder la oportunidad die Möglichkeit verpassen, of expanding his empire. de expandir sein su Königreich imperio. zu vergrößern. So he came up from Greece, Also Así kommt que er él von viene Griechenland desde auf, Grecia, Athens, von Athen, desde Atenas, entered Macedonia. entró en er Macedonia. geht in Mazedonien, kehrt er ein. Alexander didn't need his help, Alejandro ya no braucht necesitaba su seine Hilfe ayuda, but Demetrius pretended to be his friend, nicht. pero Aber Demetrios Demetrius pretendió gibt ser jetzt el vor, amigo sein de Freund Alejandro. zu sein. stayed a while, Und Se quedó un so tiempo verbleibt dort auch eine Weile. and then had the young king killed. y Und luego dann hat er mató diesen al König, joven rey. Ja, also er lässt ihn töten. And Demetrius became king of Macedonia. Und Y Demetrio se convierte en rey de von Macedonia. Mazedonien. This is how Cassander was removed from history. Das ist, Y wie es así como Cassander aus Casandro der termina siendo Geschichte removido de la weggenommen historia. wird. This is one point Dieses Esto es un ein, punto, where A.T. Jones has oversimplified. un punto donde die, A.T. Jones, él lo simplificó de A.T. más. Jones sehr einfach wiedergibt, übereinfach wiedergibt. When he talks about this history Cuando él habla Wenn de er esta über diese historia, Geschichte hier spricht, of how the four generals go to two, wie die vier acerca de cómo los cuatro Generäle generales eigentlich zu luego zweit terminan dann siendo werden, solo Jones would dos, say dann würde Jones sagen, diría that Cassander was defeated by Lysimachus, dass de que Casandro fue von derrotado por Lysimachus Lisímaco besiegt wird. and then Seleucus defeated Lysimachus, y que luego Seleuco derrotó a Lisímaco, besiegt Lysimachos, making Seleucus the king of the north. convirtiendo a Seleuco en el rey del norte. So he says that Cassander was defeated by Lysimachus. Así que Jones Also dice sagt de que er jetzt Casandro hier, fue dass derrotado por Cassander von Lisímaco, Lysimachos besiegt wird. And that's not accurate. He's oversimplifying. pero Das eso no es nicht muy ganz preciso, akkurat, él lo das está ist, er tut es simplificando einfach mucho. zu vereinfachen. We can talk about our four generals. Wir können Podemos über hablar de die los cuatro Generale generales, Only lasted a few years. sprechen, denn y ellos sie solamente sind fueron ja nur ein cuatro paar por unos Jahre pocos geblieben. años. The West, Der El oeste, Westen, after the death of Cassander, nach después de la dem, muerte de Tod des Casandro, Cassanders, was Demetrius, war era de Demetrio, Demetrios, king of Macedonia. der rey de König von Macedonia. Mazedonien. So we need to remember Also wir Necesitamos müssen, recordar
uns daran erinnern, Pyrrhus and Demetrius are allies. dass que Pirro y Pyrrhus und Demetrio son Demetrius aliados. Verbündete sind. But even with your allies, Aber Pero incluso sogar con mit tus deinen, aliados, Verbündeten, you want a bit of distance. da tú möchte quieres man mantener eine un poco de gewisse distancia Distanz. So también. Pyrrhus was happy to help Alexander Así que Pyrrhus Pirro war estaba jetzt feliz de wirklich ayudar a einverstanden zu helfen Alejandro and take some pieces of y territory. tomar auch alguna ein parte bisschen Land del dafür zu territorio. But when Demetrius has Alexander killed and becomes king, Pero Aber cuando wenn Demetrio viene y mata a Alejandro y se Alexander convierte en umbringen rey, lässt und dann König wird, all of this begins to strain their relationship. esto dann empieza a ist colocar das las relaciones alles de das, ellos was en durchsucht tensión. ist es, dass es anfängt, ihre Freundschaft, ihre Verbindung zu zerbrechen, zerbröseln. So Macedonia is divided Also Así que se divide wird Macedonia geteilt between the two of them. zwischen diesen entre zwei. los The dos. majority is Demetrius. Pero la Aber mayoría der le Großteil perteneció gehört zu básicamente a Demetrius. Demetrio. Demetrius is becoming more and more powerful. Demetrio se iba convirtiendo cada vez más, se iba haciendo His cada vez más empire poderoso. begins to rival that of his father. Y el imperio de Demetrio empezaba ya a parecerse al de su But he had padre. one point where he failed. Pero Demetrios tenía un punto en el cual él se equivocó. He was not very good with people. Él no era una persona muy buena con los demás. So much so that his own people hated him. A tal punto que las personas, su propio pueblo lo odiaba. So he becomes king of Macedonia. Así que él se convierte en rey de Macedonia, Controls practically all of Greece. controlaba prácticamente Grecia entera Built up a huge empire. y había construido un gran imperio. His relationship with Pyrrhus is breaking down. Y las relaciones que él tiene con Demetrio se están rompiendo. And Pyrrhus is feeling threatened. Y Pirro se empieza a sentir amenazado. So at one point, Así que en un punto, I'm not sure if it can see, Pyrrhus, Demetrius is down in Greece, Demetrio se encontraba en el sur, en Grecia, and he's facing a rebellious city. y él estaba lidiando con una ciudad que era muy rebelde. Era rebelde a él. And besieging it. Y la sitió. That city is Thebes. Es la ciudad de Tebas. Stadt heißt Thebes. So Demetrius is down here in Thebes besieging it. Entonces Demetrio se encuentra aquí en Tebas, sitiando esta ciudad. And Pyrrhus decides to make trouble for his ally. Entonces Pirro decide causar un poco de problemas a su aliado. He leaves his country, Pirro sale de su comes país into this area between Macedonia and Greece. y empezó a entrar a esta área aquí que queda entre Macedonia y Grecia, Or between those city-states of Greece. o entre estas dos ciudades-estado de aquí, This area known as Thessaly. y llegó a una zona llamada Tesalia. So what Pyrrhus is doing Lo que Pirro está haciendo is he's gone right through the center of Demetrius's empire, es que él fue directo al centro del imperio de Demetrio, cutting Demetrius off from Macedonia. intentando separar a Demetrio de Macedonia en el norte. But he knew he wasn't strong enough to fight. Pero Pirro sabía que él no era suficientemente fuerte como para pelear. Demetrius leaves Thebes, Así que Demetrio salió de Tebas marches up to face Pyrrhus, y empezó a marchar para ir enfrentarse a Pirro. Richtung nach oben, Pyrrhus entgegenzugehen. and Pyrrhus runs back home. Y Pirro huye de vuelta a They casa. never fought. Sie haben Y nunca nie, pelearon. Miteinander gekämpft. Pyrrhus just distracted him and made trouble. Pirro simplemente lo Pyrrhus hat ihn distrajo einfach y abgelenkt und hat lo metió un poco en Probleme problemas. This was in 291. Y esto aconteció en el año 291. As you might imagine, Y como se podrán imaginar, vorstellen könnt, Demetrius was angry. Demetrio estaba war jetzt enfurecido. ärgerlich. Pyrrhus's sister had now died, Pyrrhus La hermana de Schwester Pirro había ist muerto bereits recientemente. gestorben an diesem Punkt. the sister that had married Demetrius, Esta hermana de Pirro que se había casado con Demetrio, geheiratet hatte, which further breaks down their alliance. welches que noch luego weiter termina eso ya ihre quebrando por Allianz completo la alianza que brechen tenían. lässt. In 289, Im Jahre En el año 281, 289, de 289 al 288, Demetrius gets revenge. Demetrio empieza a buscar venganza. Rächen. He finished putting down the rebellion in Thebes,
Cuando él terminó con esta rebelión que había en Tebas, die Besiegung der Rebellion ab. And then he marched his army up, Und dann llevó entonces a su seine ejército hacia el Armeen norte, hochmarschieren. entered Epirus, entró a kehrte in Épiro Epirus ein and marched all the way through the country, und y marchó marschiert durch das ganze atravesando Land todo ese causing país destruction, y und causó destrucción a verursachte su paso. Zerstörung. completely ravaged that country. Y Tut de das manera Land completa komplett, destruyó, saqueó esa ciudad. leeren, sozusagen. So as Demetrius came in one road, Und während Entonces Demetrio, él Demetrius, llegó a in ese país einer por un Straße camino, reinkommt, Pyrrhus made another bad decision, hat pero Pyrrhus eine Pirro weitere tomó otra schlechte decisión Entscheidung getroffen. mala. and I'm not sure how this happens. Und ich No weiß estoy nicht, muy wie segura das cómo passiert, He went to aconteció, face him, aber pero er Pirro wollte iba a ihn enfrentarse a begegnen, took a Demetrio wrong turn, hat einen y falschen tomó un Abzweig camino genommen equivocado ended up outside of his own country. y und terminó hat, encontrándose fuera de su propio befindet sich país. dann oder endet ab außerhalb seines eigenen Landes. So Pyrrhus with his army Also Pyrrhus Pirro y mit su seiner ejército Armee is outside of his country and unable to defend it, se hallaron a sí mismos außerhalb fuera seines del país, eigenen Landes und es incapaces ist de unmöglich, sein defenderlo, Land zu verteidigen, while Demetrius is exacting revenge. während mientras Demetrios sich estaba an ihm rächt. consiguiendo su venganza o su revancha. Pyrrhus tries to strike back, Pyrrhus Pirro versucht jetzt intenta zurückzuschlagen, but contraatacar, he can't. aber er kann pero no es He puede. does encounter a separate army, Pero sí se encuentra con un ejército separado, Er trifft eine weitere Armee an, a general of Demetrius, ein General von Demetrius, and they fight. und sie y tun pelean. miteinander Un general de The only Demetrio. battle between Pyrrhus and Demetrius. Esta fue la única batalla que hubo entre Pirro y Demetrio. Se encontró con este general de And it isn't Demetrio direct. Und es y ist keine pelearon, direkte pero no pelearon directamente. Konfrontation. Pyrrhus fights a general of Demetrius. Pirro pelea contra Kämpft un gegen einen general de General Demetrio. von Demetrius. The armies face each other. Die Armeen Estos dos stehen ejércitos se Angesicht zu encontraron el Angesicht. uno con el otro Suggestion is made. Und y se hizo der la Vorschlag sugerencia, wird gemacht, Why have our armies fight? ¿por qué Warum, permitir que nuestros ejércitos peleen? kämpfen unsere Armeen. Why don't we just fight each other? Warum tun ¿Por qué wir no nicht peleamos einfach tú y yo? uns, also warum sollen unsere ganzen Armeen miteinander kämpfen? Wir können doch einfach nur gegeneinander kämpfen. So Pyrrhus and the general fight in hand-to-hand combat. Así Also que der Pirro y este Pirrus general und der pelearon andere en un General combate cuerpo a einfach, cuerpo. selber gegeneinander Hand in Hand kämpfen, As their armies watch on. während ihre Mientras Armeen sus ejércitos miraban lo que pasaba. zuschauen. And Pyrrhus struck the general. Und Pyrrhus besiegt den General. It's believed he got him somewhere across the thigh and the neck. Y se cree que lo hirió cerca de la nuca zwischen y del der cuello Hüfte und dem Nacken, irgendwo da hat er ihn getroffen Defeating him. und hat y lo ihn derrota. besiegt. But before he could kill him, Aber Y antes de bevor er conseguir ihn matarlo, töten konnte, the general's men ran and dragged him from the battle. los hombres del general die se metieron en la Männer batalla y lo von sacaron. ihm, ihn weggezogen und ja, von dieser Schlacht weggezogen. So while this event Also während Entonces, dieses a la vez que este was evento for Pyrrhus, fue una pérdida para Pirro, ein Niedergang oder Verlust für Pyrrhus war, his country has been crushed. sein porque su Land ciudad, wurde, su país fue destruido, zerstört. In hand-to-hand combat, he also does defeat a general. pero en un combate mano a So mano, tut er él auch derrota in a un einem general. Mann gegen Mann Kampf tut er den General besiegen. With this revenge, Mit Y dieser con esta Rache, venganza, Demetrius makes peace with him, macht Demetrio Demetrius hace la paz Frieden con mit él, ihm, but Demetrius has plans. aber Demetrius pero Demetrio hat tiene Pläne. ciertos planes. Started building one of the largest armies. Er Comenzó a fing an, construir eine una der de größten las Armeen zu ejércitos, uno de los bauen. ejércitos They más have some of grandes. the numbers. Und sie haben Y hay unos einige números que davon, se dicen The amount of ships he was building, en cuanto von al número der de Anzahl von barcos Schiffen, que die er bauen construyó. ließ. 500 warships, 500 Se cree que eran unos Kriegsschiffe, 500 barcos de 100,000 strong guerra, army. como 100.000 100.000 guerreros. starke Armee. They recognize it's difficult to have exact numbers, Sie Y erkennen se sabe que es anerkennen difícil tener dass es números schwer exactos ist, de esto, genaue Anzahlen zu finden. but even if you were to say it wasn't that big, Aber pero auch si wenn man te sagt, atreves a decirte es que war tal vez no era so tan grande groß, como it's dice el much número, larger than the army Alexander led into Asia. es un es ejército war mucho más grande wesentlich que aquel größer que als die Armee, die Alejandro Alexander llevó para in Asia cuando Asien conquistó. einziehen ließ. So Demetrius is building up this huge army. Also Así que Demetrio está baut diese construyendo riesen este Armee ejército auf. masivo, grande. And this starts to worry
Und Y esto dies comienza a fängt an, preocupar. Sorge zu bereiten cause some anxiety und Causa fängt an, ansiedad Furcht zu verbreiten for our 3 remaining generals. für para diese los 3 drei generales que übrig todavía gebliebenen quedan. Generäle. For 15 years, Für 15 Por 15 Jahre they años, fought his father, haben ellos sie estuvieron ihren, peleando contra su padre seinen Vater bekriegt and now this son y ahora el hijo der Sohn controls Macedonia and Greece. controla er Macedonia y kontrolliert nun Grecia Mazedonien und Griechenland. He's almost as strong as his father was, y es casi fast tan so fuerte como stark, lo fue wie su sein padre Vater es mal war. and he's building up a massive army. Und er y está baut construyendo un eine ejército masivo. Armee auf. So these 3 generals Also diese drei Entonces los 3 generales write to Pyrrhus le escriben a Pirro and say, I know that he's an ally of yours, y le dice, yo sé que él es un aliado tuyo, mit dir ein Verbündeter von dir ist. but will you join us against him? pero ¿será que te willst du unirías con uns, nosotros para derrotarlo? mit uns verbünden gegen ihn? And Pyrrhus says yes. Und Y Pirro sagt, dice ja. que sí. So in 287, Also im En el año 287, Pyrrhus joined the allies tut Pirro se une a jetzt los die aliados. Alliierten, sich mit den Alliierten verbünden. that he had opposed in 301. Que aquí él se opuso en el año 301. Gegen sie war. This is where Demetrius is. Das ist, wo Y aquí es donde se Demetrius encuentra ist. Demetrio. Down here is Lysimachus. Und hier unten Aquí ist se encuentra Lysimachus. Lisímaco. Seleucus and Ptolemy don't come, Seleuco y Seleukos Ptolomeo und no vienen, Ptolemäus kommen nicht. but Pyrrhus marches from the east pero Pirro marchó del marschiert oeste vom Osten, vom Westen, Entschuldigung. Lysimachus marches from the east. y Lisímaco marcha contra él desde el occidente, desde el So from oriente. the west, So vom Así que Westen, Pyrrhus Pyrrhus del occidente marcha Pirro. marches on Demetrius. Él und marcha marschiert contra gegen Demetrio. Demetrius. And from the east, Und vom Osten Y desde el oriente Lysimachus. Lysimachus. marcha Lisímaco. They're coming at him from 2 sides. Sie kommen Vienen gegen contra ihn Demetrio von desde zwei 2 Seiten. lados. And this is where we discussed before. Und das Y ist, es wo aquí wir donde vorher, discutimos schon antes, besprochen haben, Demetrius has a huge army. He's very powerful. dass, donde Demetrios eine tenía Riesenarmee un hat, ejército er muy sehr grande, mächtig. It masivo. really doesn't matter how powerful you are, Pero no Aber importa es qué tan ist poderoso so tú die seas, Sache, wie mächtig du bist, how big your army is. oder qué wie tan grande groß sea tu deine ejército, Armee ist, Your army doesn't like you. wenn deine si tu Armee ejército dich mag. no gusta de ti. Didn't like him. Und sie Y esas mochten ihn personas no les So gustaba when his Demetrio. army, Also wenn Así que seine cuando su Armee, ejército, powerful army, seine un mächtige ejército Armee, poderoso, Pyrrhus and Lysimachus come ven a sehen, Pirro wie y a Pyrrhus Lisímaco und acercándose Lysimachus kommen, without a battle, ohne sin batalla, ohne eine Schlacht, they abandon their king. tun sie abandonan a sich su rey. von ihrem König abwenden. And all of Macedonia Und Y toda alles, Macedonia einmal ganz Mazedonien surrenders to either Pyrrhus or Lysimachus. se rinde ergeben sich tanto a zu Pirro entweder como a Pyrrhus oder Lisímaco. Lysimachus. And Demetrius has to flee. Und Y Demetrio Demetrios tuvo que muss huir. dann fliehen. That's the end of him as any type of threatening force. Y ese es el final de das ist Demetrio, das Ende jetzt für como ihn cualquier als tipo de irgendeine alguna posibilidad de gefährliche amenaza en el Macht futuro, oder ya no Kraft. hubo más. Soon after, captured and placed in exile. Und, De hecho, schon bald fue danach wurde er poco después gefangen capturado y lo wurde ins llevaron al Exil exilio. Was the end of Demetrius. Así Das que eso war fue el das final de Ende für Demetrio. Demetrios. And all of his kingdom Und das Y todo su reino ganze Königreich is divided between Pyrrhus and Lysimachus fue dividido entre Pyrrhus Pirro und y Lysimachus Lisímaco, getrennt. into east and west. fue Und dividido zwar en este Osten y oeste, und Westen. o occidente y oriente. Pyrrhus had the. I always get this confused. Pyrrhus had the west Pirro tenía el oeste o el occidente and Lysimachus the east. y Lisímaco el este o el oriente. But as you might imagine, Y como Aber se wie ihr podrán es euch imaginar, vielleicht vorstellen könnt, particularly Lysimachus particularmente speziell Lisímaco, Lysimachus was not very happy war nicht él no sehr estaba glücklich muy with just feliz the east. mit con solamente nur dem tener el Osten. oriente. He wanted all of it. Er wollte Él quería alles. todo. So what Lysimachus did Entonces Also, lo was que Lisímaco Lysimachus hizo getan hat, was he began to send ambassadors, ist, dass empezó a er enviar anfing, embajadores Botschafter zu senden, wrong word,
es una spies mala palabra, es war das envió falsche Wort, espías Spione wäre besser, into the western cities in a las diese ciudades del westlichen oriente de Städte aquí and began to undermine Pyrrhus, e und fing intentó an, empezar a minar Pyrrhus a Pirro, zu destruirlo, untergraben. who was just using information. a socavarlo, pero solamente usó So información. Lysimachus would send in people undercover, Entonces Lisímaco lo que hacía era enviar personas Lysimachus hat einfach como Leute espías undercover, en also encubierto. verdeckt eingeschleust. what he was engaging in Und was Lo que en lo que Lisímaco estaba entrando, was propaganda. él estaba implementando propaganda. Was er zu tun hatte, war einfach Propaganda. And what he was saying to these cities Und ¿Y was qué es er lo zu que le diesen estaba Städten diciendo a gesagt esas hat, ciudades? is, aren't you embarrassed? es sagt, Les seid les ihr- decía, fühlt ihr ustedes no euch están You nicht? are avergonzados, Macedonia. Ihr seid ustedes son Macedonia. You created King Philip and King Alexander. Ustedes Ihr habt, crearon al König rey Philipp und Felipe König, y Alejandro Alexander kreiert. You Magno. should be proud cities. Ihr Ustedes sollt deberían ser solltet ciudades stolze Städte orgullosas. Macedonia has always had control over Epirus, sein. Macedonia siempre hatte controló immer, Épiro. Kontrolle über Epirus. and now this little nation, Und Y ahora diese- este país pequeñito, ist diese kleine Nation, who they saw as the embarrassing relatives, die de donde estos familiares que son vergonzosos Verwandten angesehen hatten. and this insignificant king Und y dieser este rey que es insignificante, unbedeutende König, are controlling Macedonia. ¿cómo puede ser que él esté controlando Macedonia? And he begins to turn the feeling of the people Y against Pyrrhus. entonces él comenzó a mover los sentimientos de las personas de Macedonia contra Pirro aufzustacheln. It's described in history as a propaganda campaign. y se describe en la historia como una especie de campaña propagandística. Kampagne deklariert. What he also did Und was er auch Lo que getan también hat, hizo was for Pyrrhus's troops stationed in Western Macedonia, für die en contra de las tropas que tenía Pirro Norden von en Macedonia, stationiert waren, he began to send in groups that would cut off their supplies. empezó a enviar grupos para que cortaran los suministros que llegaban a estas estaciones de tropas que estaban dispersas en Macedonia. Would call that today sanctions. Hoy Und llamaríamos a heute eso würde man sanciones. das Sanktionen nennen. These are all the elements of a Cold War. Und Y das estos sind dos son los ganzen elementos que Elemente encontramos en eines una Guerra Kalten Fría. Krieges. And it was so effective Y fue war tan so efectiva effektiv, that by 285, dass im que para el Jahre año 285 285 Pyrrhus was forced to give up all of Western Macedonia dass Pirro fue Pyrrhus forzado a das tener ganze que westliche soltar todo Mazedonien el oeste de because Macedonia it turned on him from the inside denn porque lo von estaba innen atacando ist es desde gegen adentro. ihn aufgestanden, because of the activity of Lysimachus. wegen Yeah, den estos ataques de Lisímaco. Aktivitäten von Lysimachus. So Pyrrhus gives up everything Und Pyrrhus Entonces gibt Pirro termina alles rindiendo jetzt todo auf and goes back home, y regresa geht a wieder casa, zurück. having only the borders, only the borders of his own country. Und hat jetzt recuperando einfach nur solamente o die quedándole Grenzen solo seines eigenen las fronteras de su Königreiches. propio país. This is his history in Macedonia. Das Esta es ist la seine historia de Geschichte Pirro en in Macedonia. Mazedonien. From his alliance in 303 Desde su alianza en el 303 303 with Demetrius, con Demetrio, backing Demetrius in a fight with three allies, und er, apoyando a Demetrio en su lucha contra los tres aliados, Kampf mit gegen drei Alliierten, dividing spheres of influence, dann y luego la división de las esferas de influencia que hubo, a breakdown in their alliance una quiebra que hubo en la alianza que tenían, that's then repaired, que luego se repara, wieder repariert wird, all out war, eh, total war, dann y luego cuando kompletter Krieg completamente empezaron a guerrear el uno contra el otro, military ambition, y luego las ambiciones militares que tuvo Demetrio en este periodo, Demetrius, Pyrrhus joining the allies he had at first opposed, y luego Pirro uniéndose a estos aliados que al principio él había luchado joining contra the ellos, allies that he'd at first opposed, okay. o sea, uniéndose con estos aliados que antes fueron sus enemigos. Fing er an, auf ihre Seite zu gehen, die vorher gegen sie war. Demetrius is defeated, Demetrio wird fue dann derrotado, geschlagen, his empire divided into east and west, su imperio fue dividido entre Heer wird este y in oeste, West und Ost zerteilt, between Pyrrhus and Lysimachus, entre zwischen Pirro y Pyrrhus und Lisímaco. Lysimachos. beginning a Cold War Esto comienza una guerra Den fría, Kalten Krieg an. with the use of propaganda and sanctions. guerra fría usando la guerra propagandística y las Propaganda sanciones. und Sanktionen benutzt. Where by the end of it, Und am Y Ende llegando al final davon de ella, Pyrrhus had just the same territory he had at the Pirro very beginning.
Pirro hat terminó Pirus nur noch quedándose das con gleiche, el mismo territorio Größe des que tenías desde el Territoriums, wie er principio. am Anfang hatte. This is his alpha history, Das ist seine Esta es la historia alfa, Alpha-Geschichte, as we said at the beginning. wie wir am tal como Anfang lo dijimos al gesagt haben. principio. We have an alpha Wir haben einen Tenemos un alfa where he fights in Macedonia. wo in donde él pelea en Mazedonien Macedonia. It all ends in 285, kämpft und es endet alles Todo im termina en Jahre el año 285. 285. which is why next Es la razón por la cual Das ist, warum ahora wir als he nächstes, turns to Italy él va a ir para Italia as a new front als como eine un nuevo neue Front, where he frente, can establish his empire. un wo nuevo sein, intento para establecer su imperio. Königreich etabliert. These are the steps that A.T. Jones was skipping. Und dies Estos son waren los diese pasos Schritte, que die A.T. Jones, darüber él salta. hinweggegangen ist. He said Lysimachus defeated Cassander. Sagte, Él dijo que Lysimachus Lisímaco hat derrotó a Casandro, Cassander eingenommen He didn't. und pero no fue así. Lysimachus and Pyrrhus defeated Demetrius. Lisímaco y Pirro, Lysimachus and Pyrrhus defeated Demetrius. Lisímaco y Pirro derrotaron a Demetrio. besiegt. Lysimachus took all of this territory, Lisímaco terminó quedándose con todo este territorio. Eingenommen. and then Seleucus just had to defeat Lysimachus to take all of the north. Y luego Seleuco simplemente tuvo que derrotar a Lisímaco para luego sí quedarse con todo el norte. diesen ganzen Norden einzunehmen. But in the backdrop of that story, Aber in dem Hintergrund Pero dieser antes, Geschichte en las is a partes, story about Demetrius and Pyrrhus. ist eine Geschichte zwischen Demetrius detrás de toda esta historia está la historia de Pirro y This is the Demetrio. alpha history. Dies ist Y esta es la die, historia alfa de Alpha-Geschichte. Pirro. Ist das, BC? Yes, I will write that. I just want to correct a mistake I made. Ich Quiero will corregir einfach un nur error, empfehlen, un error que cometí. Fehler korrigieren, den ich gemacht habe. I hope I haven't confused anyone in the last class. Y espero no haber ich habe confundido a niemanden nadie en la verwirrt última dem letzten clase. Unterricht, den wir hatten. We talked about the Pyrrhic War. Wir haben Habíamos über hablado de las die, guerras pírricas Kriege der pyrrhischen Kriege gesprochen The 273. und die el 273. The Pyrrhic War ended at the Battle of Beneventum. La guerra pyrrhische pírrica Kriege terminó endeten en la batalla de If Benevento. you've written notes for that, Und wenn ihr euch Notizen gemacht habt, please go back and correct. dann geht bitte zurück und korrigiert. Por favor, vengan y I wrote corrijan, 285, Ich hab porque yo había escrito 285 275. und ich, Pero habe yo quería decir 275 270. Yo había escrito 285, pero es und ich 275. habe Así que vayan a sus 282 notas y geschrieben, corrijan aber lo que ich hayan habe escrito mal. 272 gemeint. So if you've written notes, Also Así que wenn, si ustedes escriben ihr, notas, Notizen euch gemacht habt, this history of Panium to Sunday law in the history of Pyrrhus esta es diese la historia de Geschichte von Panion a la ley Panion dominical bis en la zum historia de Pirro. Sonntagsgesetz, in der Geschichte von Pyrrhus. it's not in the 280s. Ist nicht Se in den conoce como 280ern, 280, 275 to 272. ist von 275 pero no es bis 280, sino es de 272. 275 al 272. So by this point in time, Also, zu Desde diesem este punto, Zeitpunkt Pyrrhus has given up on any empire in Macedonia. hat ya Pyrrhus es Pirro aufgegeben, ein se Reich rinde a in tener Mazedonien cualquier tipo zu de regieren. imperio en Oder Macedonia o en Griechenland. Grecia. What he wants instead Was Lo que ahora möchte, quiere is a new area es eine una nueva neue, área Area, to establish an empire. para neue establecer un Gegend, imperio. ein Reich zu etablieren. And at the same time that he's being driven out of Western Macedonia, Y al Und mismo zur gleichen tiempo que Zeit fue wird er echado aus del Westmazedonien oeste de ausge- Macedonia, ja, rausgeschmissen Macedonia wird, Occidental, there's trouble in Italy. ist, había un problema ist da en Italia Probleme in aconteciendo. Italien. You have Rome, Hat man Tendríamos a Rom, Roma, already called it the King of the North. und ich habe es bereits Lo vamos a den llamar el Rey del Nordens Norte. genannt. It has all that territory. Es hat tiene dieses todo ganze ese territorio. Down here is Greek city-states. Por aquí quedarían todas estas ciudades, estados, independientes. Und, Y die la principal, ja, der Hauptmann davon, It's Tarentum. oder die Tarento. Hauptstadt ist Torrent. In here Und hier Aquí drin is the Bay of Tarento. ist sería die la Bucht von bahía de Torrent. Tarento. I think it's still called that today, Und Y creo ich que denke, todavía es se wird llama immer noch así. so genannt. all because of Tarentum. Und Todo alles por wegen Torrent. el nombre de la ciudad Tarento, Influential city. Und es porque ist era la die ciudad más einflussreiche Stadt. influente. Tarentum feels threatened by Rome. Tarento se Torrent sentía tut amenazada jetzt, por Roma. sich angegriffen fühlen oder bedroht fühlen von Rom. There's another city-state Und da gibt Había es noch otra einen ciudad, weiteren estado, Stadtstaat down here, hier unten. De este known lado, as Thurii. conocida Und como diese Turio. ist als Turi bekannt. These city-states have an internal problem. Und diese Estas ciudades Stadtstaaten estados haben ein tenían internes un Problem. problema They interno. have
politics in their own country, Ellos haben, tienen políticos Politik dentro de in sus ihrem propias eigenen naciones o ciudades, really divided into two classes. donde das eigentlich, prácticamente estaban divididos en dos Wirklichkeit in tipos de zwei- políticos, zwei dos Parteien dos clases de geteilt. políticos. Zwei- ja. Are aristocrats. Estaban Das los sind die aristócratas, Aristokraten, These are the wealthy estos sind son die, los ricos, die los Reichen, adinerados. that are influenced by trade. die Estos durch den adinerados Handel son beeinflusst influenciados sind. Thury isn't that por strong los on tratos its own. económicos. Turi ist Turio en sí mismo no es ein- tan fuerte auf realmente. sich selbst gestellt, ist Turi nicht sehr stark. There's hostile tribes that are threatening it. De hecho, und da hay gibt es tribus hostile- hostiles que amenazan a Turio. Da gibt es feindliche Städte, die es bedrohen. So it needs a bigger city to protect it. Entonces braucht es Turio eine, precisa siempre de una stärkere ciudad que Stadt, sea die mayor es que dann, ella, más fuerte, para beschützt. And defenderla. historically, that bigger city has been Tarentum. E históricamente historisch, esa war ciudad Tarent- grande siempre fue Tarento. Torrent die große Stadt oder die richtige Stadt dafür. So Thury was both protected and therefore controlled by Tarentum. Así Also que Turi Turio war fue jetzt siempre gestützt und protegida deswegen auch y kontrolliert por von ende Tarent. controlada por The Tarento. aristocrats are the wealthy. Aber die Pero los Aristokraten, aristócratas also son die los Reichen, They adinerados see more business opportunity. y ellos sehen ven jetzt una mejor mehr oportunidad de negocios Handelsmöglichkeiten. If instead of coming under the protection of Tarentum, si en vez de permanecer bajo la protección de Tarento, den Schutz von Torrent, they make contact with their northern neighbor ellos se machen pudieran sie contactar Kontakt con oder este gehen sie Kontakt vecino ein mit nórdico ihren en el nördlichen norte Nachbarn and go into an alliance with Rome. y, sie wollen eine y Allianz finalmente mit entrar en Rom. una alianza con Roma. But there's a second party Pero Aber hay gibt es otro, eine un segundo zweite partido, Partei, known as the Democrats. die conocido als como die los Demokraten, demócratas. bekannt waren. And the Democrats Y los die Demokraten are los loyal to demócratas their ancestry. Sind son loyal leales a sus ihren ancestros. Vorfahren gegenüber. They say we're Greek, Sie sagen, Y ellos wir dicen, sind nosotros Griechen, somos griegos, proud to be Greek. wir sind estamos stolz, orgullosos de ser Torrent is griegos, Torrent ist Tarento es Grieche. griego, Should stay connected to our family. deberíamos Also sollen seguir wir, conectados mit con unserer nuestra Familie familia. verbunden sein. We shouldn't trust Rome. No deberíamos confiar en Roma. So the Democrats want to come under the authority of Tarentum. Entonces los demócratas querían estar bajo la influencia de Tarento, continuar bajo esa influencia, As they historically have. como históricamente siempre fue. And inside Thury, Y dentro de Turio, these two parties are fighting. estos dos partidos estaban peleando At the same time, they're also being threatened by hostile tribes. y al mismo tiempo están siendo amenazados por tribus que son hostiles. In 285 BC, En el año 285 a.C., the aristocrats win. los aristócratas ganaron. Gewinnen die Aristokraten. And to be protected from those tribes, Und Y para ser von protegidos de diesen, estas tribus, Stämmen beschützt zu werden, they send ambassadors up to Rome enviaron embajadores a Botschafter Roma zu Rom, asking for Rome's protection. und sie pidiendo bitten la protección de für Roma. Roms, Beschützung. When you ask for Rome's protection, Und wenn man Y für cuando Rom pides la Schutz protección de bittet, Roma, you're essentially surrendering to them. básicamente te dann heißt es eigentlich essentiell, estás dass man rindiendo a sich ellos. Übergibt oder, ja. So we're moving our scene. Also wir Entonces tun ahora jetzt estamos unsere moviendo Szene, nuestra escena. Wir tun jetzt die Szene wechseln. This is in gone from the Macedonia and Greece to Italy. Hier Aquí nos estamos gehen wir moviendo von de Macedonia Griechenland y nach Grecia Italien. hasta Thury Italia. begins to change its sphere of influence. Turio comienza a cambiar su esfera de influencia, buscando la ayuda de Roma, Tarentum to Rome. Von dem von Torrent dejando de zu estar con Tarento para estar con Roma. In 285. Y lo hicieron en el año 285. They do it again in 282. Und sie Lo tun hicieron de es nuevo en im el año Jahr 282. 282. That alliance is renewed. Diese Fue cuando Allianz wird renovaron esa alianza. erneuert. In 282, En el año 285, when they repeat this act, cuando repiten it makes Tarentum very angry. cuando renuevan este trato, eso hace que They Tarento decide to respond. se enoje bastante y los obliga a responder. Antworten. So Tarentum sailed over to Thury Entonces Also Tarento segelt navega Torrent hasta segelt jetzt Turio rüber zu Turi and attacked them. und y los attackiert atacan. sie. They forced Thury back under their sphere of influence. Básicamente Sie forzaron a que zwingen Turio nun permaneciera Turi bajo la wieder influencia de unter ellos. ihre Einflusssphäre. But they so weakened the city
Aber die Stadt ist pero so es una so ciudad tan geschwächt, débil that from then on, dass von que de dem ahí en Punkt an adelante Thurii was was only safe under the protection of Rome. dass, en adelante Turio Turi solo nur podía wirklich estar sicher wäre segura unter si dem Roma Schutz von la Rom. ayudaba. Because of this conflict over Thurii, Y por causa de este Wegen conflicto diesem Konflikt en zwischen Turio, über Turi Rome declared war on Tarentum. hat Roma Rom jetzt declaró den guerra Krieg en gegenüber contra de Tarento Tarento. erklärt. There's different stories of how that happened, Da Hay gibt es, diferentes historias en verschiedene cuanto a cómo es que Geschichten, eso wie das ocurrió. passiert ist. all written in a way to make Rome look good. Und zwar Todas sind die alle estas, so geschrieben in todas einer estas Art und historias Weise, escritas de una dass manera Rom de que Roma gut parezca aussieht. buena I o think we need to be a little bit careful in that history. Und ich Roma glaube, wir aparezca müssen en ein una bisschen mejor vorsichtig imagen mit dieser y tenemos que Geschichte ser sein. cuidadosos cuando It's written leemos by those esta who historia favoring Rome. Es porque wird fue nämlich von escrita denen por geschrieben, personas que die Rom favorecían a Roma. favorisieren. But we know that in 282 there is conflict. Aber wir Pero wissen, sí dass im sabemos Jahre que en el año 282 282 da hubo un Konflikte gibt conflicto. War is declared. Se und declaró der guerra. Krieg wird deklariert. Tarentum sent ambassadors to Pyrrhus, Tarento envió embajadores a sendet Pirro seine Botschafter zu Pyrrhus and said, "Will you fight on our behalf?" y le preguntaron si él podía pelear por ellos o del lado de ellos. Pyrrhus says yes. Pyrrhus sagt ja. Pirro dice que sees sí. an opportunity, Pirro ve esto como una oportunidad sails over to southern Italy. y navegó hasta el sur de Italia. Süditalien. He sails over in 280 Und segelt Él salió Jahre en el año 280. This is where Pyrrhus arrives, Und das ist, Aquí wenn es Pyrrhus cuando Pirro ankommt. llega. and he begins the military preparation Und dann Y eso fängt, comienza, aquí comienza la preparación militar Vorbereitungen an. in Tarentum Und en Tarento to prepare the city for war. die para Stadt preparar a la ciudad para la guerra. Before he is fully prepared, Y antes de que Tarento esté completamente he's still preparada, trying to ready that city. todavía versucht se estaban immer noch tratando de diese Stadt preparar vorzubereiten. para la He hears guerra that Rome is marching south, y escuchan que Roma está descendiendo. and he tries to delay a battle, but Rome won't wait. Y Pirro intentó hacer esperar la batalla, pero Roma no quería esperar. They fight their battle, Y terminaron peleando. Ihre Schlacht kämpfen. the first battle of the Pyrrhic War, La primera batalla de la guerra pírrica, the end of that same year, al final de ese mismo año 280, at Heraclea. en Heraclea. In der Schlacht von Herakleum. Heraclea. It's known as the Battle of Heraclea. Se conoce con el nombre de la batalla de Heraclea. Pyrrhus isn't ready to fight, Pirro no estaba listo para pelear, but he wins that battle Kämpfen, aber pero gana esa diese batalla Schlacht. because he has a new weapon porque él tenía o tiene esta nueva arma, that Rome has never encountered before. un arma de guerra que Roma nunca antes había enfrentado. Pyrrhus sailed over from Epirus, Cuando Pirro navegó desde Épiro hasta Italia, Von Epirus rüber being, being a good Greek, siendo un buen griego, he sailed over with 20 war elephants. él navegó con 20 elefantes de guerra. Hat 20 Kriegselefanten mit sich gebracht. And Rome had never before seen war elephants. Und Y hat Roma zuvor nunca había visto Kriegselefanten antes elefantes de gesehen. guerra. So when they saw elephants charging at the Battle of Heraclea, Así que cuando vieron elefantes marchando contra ellos en la batalla de Heraclea, it took them by such surprise and fear los tomó por sorpresa y los asustó, that Pyrrhus was able to gain the advantage. que Pirro consiguió ganar la ventaja. Dass seinen Vorteil ausnutzte. And he won that battle because of his elephants. Y ganó esa batalla por causa de los elefantes. This was towards the end of the year. Y esto es llegando al final del año We 280. were coming into winter, Estaban llegando al invierno, so they held back. así que cada quien retrocedió. Both of them retired for winter, Todos se retiraron para pasar el invierno. and then in spring, Y en primavera, Pyrrhus marched against Rome. Pirro marcha contra Roma. This is the Battle of Asculum, Y aquí fue la batalla de Asculo. and the history was repeated. Y la historia se repitió. It was a battle twice the size of Heraclea. Fue una batalla el doble de grande que la de Heraclea.
It took place over 2 days. Und es hat Fue una batalla que duró 2 días. fand für 2 Tage lang statt. Pyrrhus again gained the advantage Pirro de Pyrrhus nuevo hat ganó wieder den la Vorteil ventaja gehabt, thanks to his elephants. gracias a los elefantes. wegen seinen Elefanten. Over that winter period, In dieser Y durante Winterzeit este periodo de invierno de acá, Rome had tried to come up with a plan to defeat the elephants. Roma había intentado preparar un plan para poder defenderse contra los diese elefantes. Elefanten zu schlagen. And what they had built Und was sie Y lo que habían gebaut hatten, construido was what they are called was as they're called fue lo que ellos llaman 300 anti-elephant carts. 300 300 carros antielefantes. So in the break between these battles, Also in dieser Así que en el Pause descanso zwischen entre estas dos diesen batallas, Schlachten the Roman army invented these carts hat die el römische ejército Armee romano diese construyó Wagen, estos carros, los kreiert inventó oder entwickelt, erfunden, with long metal spikes mit langen con Metall lanzas de Speichen metal and grandes men throwing flames o largas Männer, die haben y con hombres arriba de ese carro lanzando flechas con flamas to try and kill or frighten the elephants. para tratar de die matar o Elefanten asustar a zu, los elefantes. Furcht zu erregen oder sie auch zu töten. But at the Battle of Asculum, Aber Pero en la batalla de der Schlacht Asculum, von Asculum, the elephants just crushed them. los die, elefantes básicamente Elefanten sie destruyeron los einfach nur carros. zerkleinern. And Pyrrhus again wins. Und, Y Pirro Pyrrhus gana de gewinnt nuevo. wiederholt. But he has a problem. Aber er hat Pero él tiene un problema. While he's winning, Mientras él he ganaba, doesn't have much. He's losing many men. o sea, Pirro estaba perdiendo demasiados hombres en esas batallas. También Roma. Rome can replace their army very easily. Pero Roma consigue reemplazar su ejército bastante rápido Pyrrhus cannot. y Pirro no puede. He's limited. Él está limitado. So even though he's winning, Así que a pesar de que Pirro está ganando, he's also being weakened. también está siendo debilitado al mismo So tiempo. after the second battle, Así que después de la segunda batalla, they make peace. hacen un periodo de paz, So un trato de this paz. history tomorrow, Y vamos a continuar esta historia mañana, when we can condense it and fit it on the board. cuando yo consiga condensarla y que pueda caber en la pizarra. I particularly want us to remember the history of Macedonia. Particularmente quisiera que recordasen la historia de Macedonia. If we can keep in mind this is an alpha and an omega. Si podemos mantener en la mente de que este es alfa y este es el omega. First, his empire out of Macedonia. Primero, el imperio que él intenta tener, o His empire in Macedonia. su imperio en Macedonia. Pyrrhus and Demetrius. Pirro contra Demetrio. The alliance and then breakdown of that alliance. La alianza que tenían y luego cuando se quiebra esa alianza. Then we have a new scene, Luego tenemos una nueva escena Italy. que es Italia. Tension between Rome and Tarentum. Y es una tensión que acontece entre Roma y Tarento. And now we see Pyrrhus Y de aquí vemos a Pirro again trying to establish an empire de nuevo tratando de establecer un imperio in Italy. en Italia. And we'll finish that second history tomorrow. Y terminaremos esta segunda historia mañana. If you'll kneel with me in prayer. Si se arrodillan conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre thank you Celestial, for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for this beautiful day. Te agradezco por este maravilloso día. I pray, Lord, that we will be faithful. Te pido, Señor, que podamos ser fieles. Please be with our studies. Por favor, sé aquí con nuestros estudios, sé con nuestros seres amados Whatever group they're in, y con todos los grupos donde sea que estén, Levites, Nethinims, los sacerdotes levitas y los netineos. be prepared Te pido que podamos estar preparados in heart and in mind, en corazones y mentes, that we will prepare a clear message, de que podamos preparar un mensaje claro any unlearning we need to do, y todo lo que tenemos que desaprender and any learning y todo lo que aún tenemos que we aprender, can help them de que podamos ayudarlos a to ellos salvation. y que puedan escoger la salvación. Thank you for the way you have led each of us. Te agradezco por la manera en que has guiado a cada uno de nosotros. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.